Okay, in the next lecture kita nak tengok light independent reaction ataupun lebih dikenali sebagai Kelvin cycle. Kenapa dia panggil light independent reaction? Because in this reaction dia tidak memerlukan photon. Okay, dia tidak memerlukan cahaya the light energy. Tetapi tidak bermakna dia berlaku di dalam gelap ketika malam. Tidak semestinya. It's just that it doesn't require light energy. That's why dia dipanggil light independent reaction. Okay, reaction yang berdikari tanpa cahaya, itu yang masukkan light independent reaction ataupun dikenali sebagai Kelvin cycle. So basically by the end of this lecture you should be able to explain the Kelvin cycle yang terbagi kepada tiga. There are three stages, which is carbon fixation, reduction and regeneration of RuBP. So basically kita akan tengok macam mana yang awak belajar masa chapter 2 carbon cycle tu, yang carbon fixation sebagainya, photosynthesis tu, how does, okay, apakah kepentingan photosynthesis itu dalam in capturing carbon, in fixing carbon, dalam mengurangkan the concentration, the atmospheric level of carbon dioxide. Okay, inilah kepentingannya kita mengurangkan carbon melalui fotosintesis. Sebab dalam fotosintesis ada dua stage kan, light independent and light dependent. So, carbon fixation berlaku dalam light independent reaction. Okay. So, apakah itu light independent reaction? Ia adalah the second of two major stages in photosynthesis, berlaku selepas light reaction, and ia melibatkan fixation of atmospheric carbon dioxide and reduction of the fixed carbon to glucose. Daripada carbon dioxide ni kita tukar kepada glucose. Kenapa dia reduction? Because carbon ni kita tambah hydrogen. That's why dia adalah reduction. So to produce glucose lah. And dikenali sebagai Kelvin cycle ataupun C3 pathway kerana it refers kepada the first product yang diform iaitu 3-phosphoglycerate ataupun glycerate 3-phosphate. But saya akan prefer guna 3-phosphoglycerate. Dan dia panggil C3 pathway sebab 3-phosphoglycerate ini yang terhasil adalah 3 karbon. Okay, ini adalah 3 karbon. That's why C3 means carbon 3 pathway. And ia berlaku di occurs in stroma of chloroplast ataupun liquid of the chloroplast lah. Basically the cytosol of chloroplast, but we don't call it cytosol, kita panggil dia stroma of chloroplast. In C3 plants, okay, hanya spesifik plant saja yang melakukan this, and during daylight, ketika cahaya during daylight, but light energy is not required. Contoh C3 plants adalah paddy, wheat, soy and bean. Untuk C3 plant, they basically melakukan this light independent reaction ketika siang, okay, dan walaupun ada cahaya, ia tidak menggunakan cahaya. Contohnya adalah this one lah, okay. Apa yang berlaku, in the presence of light tadi dia akan capture dekat di thalocode membrane, so dia akan melakukan this what we call light reactions, the one yang kita dah belajar tadi, di mana dia akan menghasilkan NADPH plus ATP, and these two akan digunakan dalam this light independent reaction. In ATP and NADPH tadi dia akan digunakan dalam light independent reaction sebab untuk fix the carbon dioxide dia memerlukan reducing agent dan juga ATP, okay. In order for this thing to happen, okay, it requires reducing agent iaitu NADPH dan juga memerlukan tenaga. Dari mana datangnya this reducing agent NADPH dan juga ATP? Datangnya hasil daripada light reactions yang kita telah cover tadi. Dan bila ada carbon dioxide, dia akan reduce, dia akan form sugar. Sebab kenapa dia reduce carbon dioxide ni? Awal-awal dia tak ada atom hydrogen. Okay, now bila dah ada sugar, you ada atom hydrogen. That's why dia akan reduction. Alright? So, untuk light independent reaction, of course lah dia memerlukan carbon dioxide, okay, sebagai agent to be reduced in order untuk menghasilkan glucose. Dan juga dia memerlukan reducing agent iaitu NADPH. Kenapa dia dipanggil reducing agent? Sebab NADPH ni dia carry electron plus dia akan menyebabkan carbon dioxide tadi to reduce. That's why NADPH tadi adalah reducing agent in which itself bila in the chemical reaction dia akan oxidize. NADPH ni akan oxidize causing carbon dioxide to be reduced. Dia terbalik. Dan of course lah memerlukan ATP iaitu sumber tenaga dan produk dia adalah glyceraldehyde 3-phosphate
which is 2 molecule of G3P yang akan menghasilkan 1 molecule of glucose. Disebabkan G3P ini dia adalah 3 karbon dan glukos ada 6 karbon, maksudnya kita memerlukan 2 G3P untuk menghasilkan glukos. Glukos iaitu 6 karbon. Secara overall untuk menghasilkan to produce 1 G3P glyceraldehyde 3 phosphate, kita memerlukan 3 kali Kelvin cycle sebab pada satu Kelvin cycle dia akan fix, dia akan ikat satu carbon dioxide. So, untuk menghasilkan 1 G3P yang ada 3 karbon, maksudnya sekarang dia akan memerlukan 3 kitaran Kelvin cycle. Satu kitaran akan fix satu carbon. The second kitaran akan fix the second carbon. And the last kitaran, the third kitaran akan menghasilkan the third carbon, akan fix the third carbon. Maka terhasillah G3P. Dia akan berpusing 3 kali. Dan setiap pusingan dia akan fix satu carbon dioxide. So, itu 1 G3P which is ada 3 karbon. Untuk menghasilkan satu molecule of glucose molecule means that dia memerlukan 2 G3P. Dan disebabkan glukos tadi ada 6 karbon, maksudnya sekarang kita memerlukan 6 kali Kelvin cycle dan kita memerlukan 6 carbon dioxide to carbon for carbon fixation. Sebab daripada 6 carbon dioxide ini dia akan reduce kepada satu molecule of glucose. Glucose ada 6 karbon. Apakah kepentingannya? Dia akan convert the carbon dioxide to complex organic compounds daripada gas kepada bahan kimia. Contohnya karbohidrat dan menggunakan chemical energy of ATP dan juga reducing agent NADPH. Okay? Mari kita tengok dengan lebih lanjut supaya what I said itu make sense. The first phase adalah carbon fixation. The second one is the reduction dan the last one is regeneration of ribulose bis phosphate which is an enzyme lah untuk menghasilkan glucose. Okay? Secara overall ini adalah the phases of Kelvin cycle. Kita tengok dalam gambar raja awak perlu tahu gambar yang diberikan dia akan letak 3 carbon dioxide terus. Okey. Padahal tetapi sebenarnya dia berlaku satu carbon, dia berlaku sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6, 5 kali, 6 kali. Dia 6 kali pusing. Tetapi untuk memudahkan pengajaran, okey, kita akan explain 3 carbon dioxide sekaligus. Maksudnya kita masukkan 3 sekali. Tapi sebenarnya dia adalah pusingan tu 3 kali ia berlaku. Tapi untuk memudahkan kita just kira 3 carbon masuk sekali lah. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. But apa yang awak perlu tahu, awak kena bilang, awak kena hitung the number of carbon dekat molekul yang akan sesebut sebentar lagi. Contohnya ribulose bisphosphate, awak tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 carbon. Disebabkan ada 3 molekul of ribulose bisphosphate, maksudnya sekarang ada 15 lah. 1, 2, 3, 4, 5 untuk satu ribulose bisphosphate. And then second ribulose bisphosphate pun ada 5. The third one pun akan ada 5 carbon. In total of 15. Tambah pula dia akan bind dengan 3 carbon dioxide, means that daripada 15 tambah 3 become 18 carbon dioxide, 18 carbon molecule in which dia akan pecah pada 3 phosphoglycerate. Tetapi 3 phosphoglycerate ada 3. Now, bila ada 3 carbon means that ada 3 phosphoglycerate in total of 18. Betul lah 15 tambah 3 dapat 18. Okey, yang ni kita akan tengok lebih lanjut. Okay. First part adalah carbon fixation, second one adalah reduction dan the last one is regeneration of carbon acceptor iaitu RUBP. Okay. Mari kita start dengan the phase 1 iaitu carbon fixation. Okay, yang pertama awak boleh nampak the first one is one molecule of carbon dioxide akan combine with 5 carbon acceptor molecule ribulose 1,5 bisphosphate ataupun ribulose bisphosphate. Okay. Apa yang berlaku ialah these steps akan max. The first thing is step ni akan menghasilkan 6 carbon intermediate compound yang akan split kepada 2 iaitu 3 phosphoglycerate. Dan disebabkan kalau awak tengok satu molekul carbon dioxide tambah satu molekul RUBP means ada 6 carbon. Okay? 6 carbon akan split 2 kepada dia akan split 2 and satu molekul 3 carbon itu dipanggil 3 phosphoglycerate. Disebabkan 3 phosphoglycerate ini ada 3 carbon means that
ada 2 lah 3 phosphoglycerate to make up of 6 karbon daripada hasil daripada fixation of carbon dioxide kepada ribulose bisphosphate. Cuma, okay, untuk fix 3 carbon dioxide molecule, hence to fix 3 molecule of carbon dioxide, maksudnya sekarang kita memerlukan 3 RuBP, okay, yang akan menghasilkan in total of 15 carbon molecule, okay. Betul lah awak, 18, sorry, akan menghasilkan 18 carbon molecule. Cuba awak tengok gambar yang saya berikan di sebelah, maybe awak kurang faham. Ribulose bisphosphate ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon, okay. Dan carbon dioxide pula ada 1 karbon. Jadi kalau kita letak 3 carbon dioxide, to fix 3 carbon dioxide means that kita memerlukan 3 ribulose bisphosphate. Bila ada 3 ribulose bisphosphate, maksudnya sekarang the total number of carbon dekat ribulose bisphosphate adalah 15. Tambah dengan 3 carbon daripada 3 carbon dioxide akan menghasilkan 18 molecule of carbon. Okay, 18 molecule of carbon tu dia akan pecah 3, 3, 3. Sebab apa? The first 3 compound, 3 carbon compound yang dihasilkan adalah 3 phosphoglycerate. Dan disebabkan 3 phosphoglycerate ada 3 carbon, maksudnya sekarang hasil daripada cantuman ribulose bisphosphate dengan carbon dioxide, 3 carbon dioxide tadi, kita akan menghasilkan 6 3 phosphoglycerate. And betul lah kalau awak darab 6 darab 3 carbon, awak akan dapat 18 carbon. Okay, ini yang dikatakan to fix 3 molecule of carbon dioxide, dia akan menggunakan 3 molecule of RuBP, which is 5 carbon molecule. Dia akan menghasilkan would yield 6 3 phosphoglycerate. Kalau awak kira dia punya bilangan karbon dia adalah 18. Okay. This reaction is catalyzed by enzyme yang kita panggil RuBP carboxylase ataupun Rubisco. Rubisco pun boleh. R tu huruf besar. Make sure awak tukar kat sini R tu huruf besar. Okay. Faham awak kena kira bilangan karbon. 15, 3. RuBP means 3 darab 5. Tambah dengan 3 molekul carbon dioxide. Okay, total 18. But then dia akan pecah kepada 3 molekul yang dipanggil 3 phosphoglycerate. That's why namanya adalah Calvin cycle. Sebab apa dia berlaku dekat dia adalah the first product akan dihasilkan adalah 3 carbon molecule yang dipanggil 3 phosphoglycerate. Okay. Sebabkan 3 phosphoglycerate ada 3 carbon, means that untuk menghasilkan 18, awak bagi je lah. 18 bagi 3 dapat 6. So ada 6 3 phosphoglycerate. Okay. Faham Itu adalah carbon fixation. Yang kedua, apa yang berlaku adalah all 6 3 phosphoglycerate tadi dia akan receive an additional phosphate group from ATP. Pada ketika ini ATP tadi dia akan release energy, okay, dia akan release ATP and dia akan tambah phosphate ATP tadi dekat these 3 phosphoglycerate. Okay, dia akan tambah dekat 3 phosphoglycerate. Maksudnya sekarang bila satu ATP tambah dekat maksudnya sekarang bila satu ATP dia akan sedekah satu fosfat dekat 3 phosphoglycerate disebabkan ada 6 3 phosphoglycerate means that 6 ATP itu diperlukan. That's why gambar menunjukkan daripada 6 3 phosphoglycerate 6 ATP will be used. Okay, dia akan transfer dia punya fosfat kepada 3 phosphoglycerate untuk menghasilkan what we call 1,3-bis phosphoglycerate. Apa yang berlaku ATP tadi dia akan transfer dia punya phosphate group dekat carbon nombor 1 of the 3 phosphoglycerate forming what we call 1,3-bis phosphoglycerate. Okay. Dan as I said, satu ATP akan transfer satu fosfat dekat 1 3 phosphoglycerate disebabkan ada 6 3 phosphoglycerate, maksudnya 6 ATP will be hydrolyzed. Okay, dia akan transfer 6 ATP dekat 6 3 phosphoglycerate to form what we call 1,3-bis phosphoglycerate. Okay, sila tengok gambar aja ini. Alright.